समस्ते करती जगत आचार व्यवहार सब शिक्षा दि जाए शिखा जाए छोट पिला को कि प्रकार चलो कि प्रकार ढंग ढंग कर कि प्रकार पदक्षेप नब ताको अति संतर्पण सह बापा माँ शिखाती से बड़ पिला बहुत क्वचित जो परिवार बापा माँ माने अबाटर जाइछंती तांकर पिला माने जगत रे भलो हुंती बहुत क्वचित बहुत अल्प सेतिमाई कहे संस्कारी परिवार संस्कार अच्छे एमानकर परिवार गोटे संस्कार अच्छे एमानकर ठाणी अलग एमानकर चिंताधारा अलग एमानकर भावना अलग ए कथा कह आचार व्यवहार स्वेच्छा आचार स्व इच्छा रे आचार होउची स्वेच्छाचार निज इच्छा अनुसार चलवा गोरु गाई पशु पक्षी समस्त निज इच्छा अनुसार जाउछंती नै से माने भी गोठ होई जाउछंती आस्ते आस्ते से माने भी जानि दोछंती आउ पशु को मनुष्य मना बाघ एवं तो जने गोटे पिला बाघ संगे युद्ध करी बाघ को मार देछि करोड़ा पत्रिया बाघ कोठी देखिछ मु देखि ए पर दिन समाचार फार्म हाउस रे थिला हठात पसी आसिला ये ता संगे लढिला जवा पिलाटी आउ ताकू मारिला छुरा गोटे जाहु हाथ रे थिला से तो स्व इच्छा रे पशु पक्षी एमाने सब बुलती आ ताकू मनीष मनाए ताकू हाथी को बसरे रखि पारे बाघ को बसरे रखि पारे घोड़ा को बसरे रखि पारे साधारणतः में गृहपालित पशु छेली कुकुड़ा गाई गोरु एमान को बसरे रखि कि जेमिति कहबो सेमिति एबे आपण देखुले ना छेली एसटी बाटे सुनतु से तुरंत पीवे को आसे काई जानी जदि पशु माने से माने भूल भाल करियो किंतु मनीष जदि भूल भाल करियो कोन हो सो इच्छा से कथा को देखिबा ओटे उदाहरण दउछि आपण माने देखिथिले नवेम्बर मास रे गोटे एठी सेल छुआटी हेतिला ना बहुत सुंदर ताको हमें बाहर को छाडू काई छाडू सेही समय जे वीडियो देखिबो नवेम्बर मास नवेम्बर डिसेंबर बे 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 तारी रे हलो अर्थात से कोच मते छाडो मते छाडो ए बाउंड्री बाहर करो मोर मां जुआडे जाई जे आज से अछि नाही कुकुर खाई गला आगो आगो ताको खाइले तापर एरिया रे सब सो इच्छा स्वेच्छाचार ये तो गला पशुर कथा मनीष माने देखो तो एठी लिखा जाउछि कोन हां तहिरे सदाप्रभु मसा को कहिले जो लोक आंभ विरुद्ध रे पाप करी अछि आंभे अपना पुस्तकरु ताहार नाम काटी पकाइबा 25 पद 32 रो 25 मूसा लोक मानको स्वेच्छाचारी देखिले कारण हारण से मानको शत्रुगण मध्य रे हास्यास्पद हेबा भली स्वेच्छाचारी करी छाडी दिली दीथर स्वेच्छाचारी लिखा जाए ये किए एई लोक मानकू मशा प्रभुंकर शक्ति रे कढ़े नहीं आनुचंती आराम से कढ़े नहीं आनुचंती आ जते बेले प्रभुंकर आदेश हला तुमे आसो मु तुमको नियम देबी तुमे जाई लोक मानकू तुमे मोर नियम संक्रांत रे जणैबो मशा केते दिन विलंब गले 40 दिन मात्र ए 40 दिन भितरे मशांकर सहित रे हारण थिले आ हारण को दायित्व रे सब लोकन को इस्राएल लोकन को छाड़ देई मशा गले आ आसिला बेले को देखुचंती अवस्था खराब जो ईश्वर को से माने सम्मान करथुले मशा को द्वारा आ मशा ताको स्वेच्छाचारी कर छाड़ी नथिले सेही लोक माने ये हारण सेति में जहा को दायित्व दिया जायछि से जदि दायित्व रे न करिवो ठीक तार कर्तव्य ताले भूलभाल हे जो मु काहे कि संजीता कहि दे समस्त का आगे जाओ काम को जाओ कारण 3-4 थर पढुची पढी पारबी ना जाओ रविवार दिन न आसो काहे कहि स्वेच्छाचार न करिवा ये तो ठोक अल्प अल्प भूल हमको बड़ बड़ भूल कारण से साक्ष्य देथिला थरे मु गिरजा आसीबी बोली
प्रार्थना कले और चिंता करथिले और सेही दिन मशीन खराब होला आसिले तापर केते दिन आ गत थर तो दुटा झियो आसिले मु कहले दुटा पड़े गले से कोथिले आसिले कोथिले गले मु जानि पाइले एने पछले आसिले चालते राकेश मते छाड़ देके पड़े सकाल डबल कर देथियो सेतने आसिले बाबूजी स्वेच्छाचार आचार व्यवहार पिला नचे जेते भलो कले भी आगु को आपण जेमिति चाहउछन्ते परिवार हे परिवार काली सामुएल बारिक बोली जने बालक 85 वर्ष तांको 84 प्लस मु जानिनी से सेठी उपस्थित रहिबे आ मते प्रिजाइडिंग करिया को दिया आ मु ताको पशु पशु देखि देली मु नमस्कार हेली अरे कोन ड्यूटी नै कि मु कहले आज पूरा सटरडे छुट्टी आ ए प्रकार कहू कहू चारि पु पालकन खातिर अछि भद्रक रे 85 वर्ष हेलानी भूलवाली जाउछन्ती पुलिस वाला कहउछन्ती आज्ञा आपण एथर तो काई देलेनी बड़ दिन आछि पर आपण रिटर्न काई आमे पुलिस पठे से कहउतले कहले प्रभु सहायता करिवे किंतु ସେମାନେ मने पकई दियंती कारण 10 15 आछले दुई जन पुलिस तक हाते किछि नथिबो से पळेबे किंतु ए प्रकार विषय हो आ से कहू कहू कहिले मोर पुओ बड़ पुओ मो पाखरे नाही बोले कोठी ना बालेश्वर अछि से त काजुता आ से बड़ले त दिन ट्रैक्टर हेकी मद पद छाड़ देकी मद बुतला आउ मु कहले तमर तीनटा पुओ बोधे से कहले चारटा बोले मु जानि काजू साजू आ गोटे की अजू बिजू से बिजू बोली मु ना जणे मरि गला मद पी हां आउ दिना ना ऑनलाइन रे प्रार्थना करती जहा को प्रार्थना करती से सुस्त हो जाउछि मु कहली ना बेले बेले से भी ढकलम करती आ मु ताको कहली प्रभु कहिसंती से कहउछंती पाळक लोक 85 वर्ष चल चली आछंती जाउछंती मु ताको कहली तो प्रार्थना रे लोक सुस्त हो जाउछंती पैसा पठे देउछंती 5000 6000 से भी कोन बिजनेस को किंतु प्रभु कहले मु तो चिन्ही नाही मु कहले एटा छाडिबा कथा कला कोन करे सेई पिलाटी मो पाखरे रहउची से पिलाटी मो पाखरे रहउची आ केही पाखरे रहउनांती आ एमती हेकी चालची पाळक करो स्वेच्छाचार काहे कि मु तो जानिनी ताको कोन डाकिबी से को मते मौसा बोली टन मौसा कहबार मु ताको मौसा जानि ता माने से माउसी को स्वेच्छाचार करी छाड़ती प्रथम शांतना माउसी ताको तार परिणाम चारोटी जाको पो मध्य पाळक किंतु प्रभु ताको पढे नउतन से करि पारलेनी सिना एठी लेखा जाउची अनंतर मशा मुख फेराई साक्ष्य स्वरूप दुई प्रस्तर पटा हस्तरे घेनी पर्वत रो लाइले जो पर्वत को प्रभु डाकी थिले तुमको मु नियम देबी ए लोक माने मो नियम रे चढ़िले आराम पाइबे आशीर्वाद पाइबे तांकरी कथा माने मशा पर्वत को जाइथिले मात्र 32 पर्व एक पद पढा कोन लिखा जाउची लोक माने रुंड होई जाउतନ୍ତି जहा को दायित्व देई जाइतନ୍ତି अनंतर मशाकर पर्वत रो लाइबार विलंब देखि लोक माने हारणक निकट रे रुंड होई तांको कहिले कोन कहिले उठ आंब मानकर अग्रगामी हेबा पई आम मानक निमंते देवता निर्माण कर ओहो कारण सेही मशाक प्रति कोन घटिला ताहा माने जानू नाउ एतिकी कथा रे हारण कथा कहिवार थिला नाही मु करि परिबि तमे मते मारी दियो बर मु करि पारिबि ने सामेल बारी काली वाक्य दोथिले केते सुंदर कहले केते जन अछंती जिसुंक पई जीवन देई पारि आ सब प्रभु जानते आ केते जन अछंती से माने जिसुंक अस्वीकार करिवे से पितर एवं अन्यमानकर कथा नै आलोचना करथले जेते पाळक सम्मेलन रे से
କଥା କହୁଥିଲେ। ତହୁ ହାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଗିଦ କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହିଦେଲି। ନଚେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଛେଳି ଛୁଆ ମରିଗଲା, ଛେଳି ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବିନି। କରିବା आपको सिना बेले देखो ही दूर टिकट काट दे न जा जीवन ना स्वेच्छाचारी कर छाड़तु ना पदक्षेप न तो प्रभु आपको बुद्धि देइचंती ज्ञान देइचंती आपको उठेइचंती जाऊ गले जीव गोटे गला आ पांचटा जीव नष्ट हो आज से भी आसे होला नष्ट हो कोन है प्रभु को काम स्वेच्छाचारी कर छाड़तु ना कोन तमु हार सेमान को कहले तेबे तुम्हें माने अपना अपना भार्या और पुत्र कन्या गणर कर्णरू स्वर्ण कुंडल काढी की मो पाखु आण देवता तयारी करबा पई त कर आण देबे लोकन को आमे गत थर देखि दिलु समस्त जो पटे जाउचंती तमे से पटे जाओ नाही बोली गत थर आमे आलोचना करथुल मु भाबुची से यात्रा 25 पदरे ए यात्रा 33 पर्व केते पदरे लिखा जाईची गत थर ताको आमे आलोचना करथुल समस्त जो पटे जाउचंती समस्ते जदि चाहूचंती तमे से प्रकार करो नाही बोली लिखा जाउची आसु आमे पदक्षेप नवा यथार्थ पदक्षेप जद्वारा प्रभु आमन को आशीर्वाद करी तापरे कोन लिखा जाउची सेई 32 पर्व रे जदि आमे देखिबु प्रभु तांको कथा कहउचंती मसा को सात पद पढ़ कोन लिखा जाउची तेबे सदा प्रभु मूसा को कहिले तुमे ओल्हाई जाओ कारण तुमरो जे लोक मान को तुमे मिस्र बाहर करी आनिलो से माने आपन मान को भ्रष्ट करी अछंती आहा मो कथा अनुसार जे मान को बाहर करी आनिलो से माने निज निज को भ्रष्ट करी जंती व्यभिचार करी जंती देव पूजा देव निर्माण करी जंती बाछुरी निर्माण करी लीला करबा को आरंभ करी जंती तुमे बाहर जाओ शीघ्र बाहर जाओ न पद सदा प्रभु आहुरी कहिले आमे लोक मान को देखिलु देखो से माने अतिशय शक्त ग्रीव लोक ए माने शक्त ग्रीव लोक जते कहिले बुझंती बुझिबे नि माने प्रभु कहउचंती कोन कहउचंती एनु एबे आगो को छाड़ अर्थात ए लोक केते प्रार्थना करथले मसा से लोकन को पाई जे प्रकार लोक माने बंचिबे भलरे रहिबे आउ प्रभु कहउचंती कोन एनु तुबे आगो को छाड़ी दियो हमर क्रोध सेमान को प्रतिकूल रे प्रज्वलित हो तळे आमे सेमान को संहार करिबा तापर गोटे कथा मात्र आमे तुमको महागोष्ठी करिबा ए लोक मान को मार दो किंतु तुमको आमे महागोष्ठी करिबा किंतु मोसा राजी होना जो माने ईश्वर प्रेम पाई थाती सेति में देखा जाय ईश्वर प्रेम छाड़ी पाए ना ईश्वर प्रेम भूली होए ना वो छाड़ी पति मुई पाए ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब सदा रहिब ईश्वर प्रेम केबे न छाड़िब तुमरी संगे सदा रहिब ईश्वर को प्रेम सर्वदा रहिब सेथि पाई आमे ईश्वर को केते बेले भी स्वेच्छाचार अनुसार भूली जीवा नहीं नले संगारित हो अपमानित होवा दुखित होवा रोगग्रस्त होवा अभाव रे रहिबा किंतु जेतेबेले मसा आसुचंती तापरे तांकर क्रोध प्रज्वलित होउची 20 पदरे देखुछु पुणी समान को निर्मित बाछुरी घेनी अग्नि रे पड़िले मसा ताहा पे से धूली कले आ जड़ ऊपर बिछि दे इस्राएल संतन को रागी की पियाले पियो कारण 19 पद एथिरे से
ବାଛୁରୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତହିଁରେ ମୂଷାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। କ୍ରୋଧ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅବାଟରେ ଗଲେ, ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତ ପିଆଇଲେ, ଆମେ ତ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବାନି। ଆଉ ନିଜ ଲୋକ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପର ଲୋକ କଣ ଆସିବେ? କାରଣ ଦେଖିଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ କଣ କଲେ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମାରନି ପ୍ରଭୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ଆପଣ ହସ୍ତରୁ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରସ୍ତରଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପର୍ବତ ତଳେ ତାହା ଯା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ହାରଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ବହୁତ ଚାଲାକ। ତହିଁରେ ହାରଣ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହଉ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ରାଗିକି ସେ ହାରଣକୁ ଉଠେଇ କଚି ଦେବା କଥା ଦିଥର। ପ୍ରସ୍ତର ପଟା କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ? ହାରଣକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କଚି ଦେଇଥାନ୍ତ ଦିଥର, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଛୋଟା ମୋଟା ହେଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ହାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ, ତମେ ଭାରି ଭଲ। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ, ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯାଉନ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ? ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 23 ପଦ ବୋଧେ, ମାର୍କ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ମାର୍କ 23 ପର୍ବ 3 ପଦ ବୋଧେ, ମାର୍କ 23 ପର୍ବ 3 ପଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ 13 ପର୍ବ 23 ପଦ ବୋଧେ, 13 କି ନାହିଁ, 3:23 କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? 3:23, ମାର୍କ 3:23, এটা ঠিক। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ। ଶୟତାନ କି ପ୍ରକାର ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼େଇ ପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ତାପରେ ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଡାକିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ, କଣ ପାଇଁ? ଯେପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। এই କଥା ହାରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲେ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି এই ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ, ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ଏମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ତମେ ଚାଲିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର, ଯାହା ଆପଣମାନେ ପଢିଲୁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଯେ ସୁନା ଥାଏ ତାହା ସେମାନେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋତେ ତାହା ଦେଲେ, ମୁଁ ତାହା ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଲି। ନିଆଁରେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। କେମିତି? ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା, ଶୈତାନର କାମ। ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିବାକୁ କହୁ। ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, 10 ମାଂସ ଦେବାକୁ କହୁ। ଲୋକ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହୁ, ସୁସମ୍ପର୍କ। ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା କରିବେ, ଶୈତାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପକେଇଲା ନିଆଁରେ ସୁନା ଆଣିକି ପକେଇ ଦେବାରୁ ସୁନାର ବାଛୁରୀ ବାହାରିଲା। ସେମାନେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କରି ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା। ହେମନ୍ତ ପାଣି ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆମ ଜୋନରେ ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଗୁରୁବାର ଭିତରେ ଅମିୟ ମତେ ଫୋନ କରି ଅନେକ କଥା କହୁ କହିଲେ, ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଛଉ ହେଇଛି ହାତରେ, ମୁହଁରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ,
ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ କ'ଣ ପାଣି ବୋଲି କରି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏଇଠି ଅସଭ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଦୁଇଟା ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେବେ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ନା ସେଟା କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ ନା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ସେ ଥିଲାବେଳେ ଆସିବ ନା ସେଟା କରିବା କଥା ସେଟା କରିବା କଥା କହିବା କଥା ମନ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଠି କ'ଣ ଠଉରି ନେବା ଦରକାର ପାଳକ ଲୋକ ପ୍ରଚାରକ ଲୋକ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋର ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ବୋଧ ହୁଏ 2023 କି 24 ତ ନୁହେଁ 23 ମସିହା ଆମ ଘରେ କଟେଜ ପ୍ରେୟାର ହେଲା ଏବେ ଯେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନା ଉତ୍ସମ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ସିଏ ଆସିପାରିବେନି କହି ହେମନ୍ତ ପାଣିକୁ ଦେଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ଲିଜା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଥାଏ ଘରେ ନଥାଏ ଏଠିକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଯାହା ଭାଇ ଭଲ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାପରେ ଘର ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଝିଅର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘରଟା ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଭିତରେ ମୁଁ କାହା ଗୋଟେ ରଖିଦିଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଲୋକ ଭିତରେ କାହିଁ ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୋଟା ଖୋଲା ଅଛି ଇଏ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ବାହାରୁ ଏଇଟା ଝିଅର ମାନେ ଖୋଲି ଦେଇକି ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ତାମାନେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଛି ବାହାରେ ଗିର୍ଜା କରିଛି ବାବୁ ଲୋକ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠାଚାର କର ନାହିଁ ତମେ ଯାଇଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ ସବ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭଦ୍ରାମୀରେ ଏକା ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ଯାହା କରିକି ଦେଲା ସବୁ ଖାଇଲ ତାପରେ ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦୀର୍ଘ 1.5-2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି କହିଲେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ପଇସା ତମେ ଆସିବା ଦରକାର ଘରକୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଥିବ ନଥିବ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର କରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ତାର 32 ପର୍ବ 25 ପଦରେ କିଏ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହାରୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଆଉ ମୋଶେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଦେଖିଲେ କାରଣ ହାରୁନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲା ଏବେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାଲି କହିଲି ସେ ପାଳକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ କହିଲି 35 ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମିନିମମ୍ 28 ବର୍ଷ ସେବା କଲିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଳଙ୍କ ଲାଗେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏକା ଏକା କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଳକ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ମୁକୁଳସିରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପାଳକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲା ବସ୍ତା ଥାନାରେ ତା ସଲ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ପରଦିନର ଘଟଣା ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଘରେ ତ ପଡୁନି ନେଇକି ଆସିବେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ଠିକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ କହିବେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବି ବୋଲେ ଯୁଆଡେ ଯା ମୁଁ ନେଇକି ଯା ବିରୋଧ ହବ ମନମାଳିନ୍ୟ ହବ ଝଗଡା ହବ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଯିବ କେବଳ ତାକୁ ନୁହେଁ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବେ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ମା ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କର ଯଦି ବାଟରେ ଘାଟରେ ତମେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଦଉଛନ୍ତି 8-10 ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଦୋଷ ତାଙ୍କର ହବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଆସକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଧ୍ୟାନରେ କହିପାରିବ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ ଆସିକି ମତେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଇକି ନିୟମ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବୁଝିଲେ କେତେ ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପାଳକ ମାନେ କିମ୍ବା ତାକୁ ପଦାର୍ଥ ଅଲଗା କରିଥିବେ ଏ ବାବୁ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କଥା କହୁଛୁ ଘରେ କଥା କହୁ ବାହାରେ ବି କଥା କହୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଥା କହୁ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ କଥା କହୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସୁ ହାରଣ କରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଆଜି ସକାଳେ ବି କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଛ ନା ସେଇଟା କଣଟା
बढ़िया परिष्कार अच्छी परिष्कार दी हाथ धरी ठक 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 कर आज सकाल नहीं आम छाड़ू ना स्वेच्छाचार आम पाखु चलीगला चलीगला स्त्री परी चलीगला बास आउ कि कहवा नहीं जिते पर्यंत आम लोक मैंने अच्छा जड़े भी हूँ न हूँ आम ए प्रकार प्रभु नाम को उन्नत उच्चीकृत करूँ जद्वारा कि वृद्ध है हेमंत पानी प्रकृति छड़ा गुण छाड़ी पार ना अर्थात युवा बेले से प्रकार कहते आम क्या घर को जीवु हठात पशु ना आमर सेवार जीवन में आम ए प्रकार जगिकी रही जदि क्या घर को जाओ प्रार्थना करने भाई भितर को आसतु बोली कहवा हाँ भितर को गलु बसिलु कहीं नहांती कहले जिते थाउ कबाटा खोला थाउ बोली आम कहू आउ घुंची आसु चेयर नहीं कबाट पर कारण शैतान पूरा जगिकी बसती कौन कर काले केतबेले ये जतबेले सबु आनिकी सुना पकई देले आपे आपे बाछुरीटी बाहरी आसिले शैतान रो खेल आपण मु बुझिबा दरकार आपण जेते भलो होई थाउ अजथारे आम जीवन होची से प्रकार आमे से प्रकार करी आसीछु बोली आमे बालक मान को कहि पर पिला मान को निमते करी आसीछु बोली स्त्री प्रति से प्रकार करी आसीछु बोली आमे ताहा कहूछु नचे स्वेच्छाचारी होबा आ तार परिणाम भयंकर प्रभु कहबे छाड़ी दियो आमे ताको संहार करियो आ मशा छाड़िले नहीं संहार करबा पाई किंतु निजे हैरान हे प्रस्तर फल को भांगिले ताको पियाइले रागी की ए सब विषय हो तेन करी प्रभुंकर अनुग्रह प्रमाणे आसु आम माने स्वेच्छाचारी न होई प्रभुंकर शक्ति को केमिति पाइबे निजे पढ़े मु को पालक प्रचार को पाक को जाई प्रतिदिन पढ़िबा पई आरंभ करी एबे भी सेही जारी रहिछि से प्रक्रिया विवाह होवा गोटे वर्ष पूर्व मु पढ़ा आरंभ करी 94 रे चाकरी पाइली 92 रे चाकरी पाइली 94 रे पढ़िछि पढ़ा आरंभ करी एकाधिक बार सारिछि आ एबे चिंता करिछि गत वर्षटू वर्ष को केते थर सारिबी बाइबल दी थर बहुत थर कहिछि प्रक्रिया जारी रहिछि आ ताहा हमको कथा कहिबो जीवन में केमिति चलवा अन्य मान को चलैबा मणैबा स्वेच्छाचारी निजे न होबा अन्य को स्वेच्छाचारी कर छाड़ दे सामना रे मरण न देखिबा ए सब विषय आसुआ माने पदक्षेप नौ द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे महिमान्वित हेबे प्रशंसित हेबे जेते बढ़िबो बयस कहउथिल ना सामुएल बारी 85 वर्ष बयस 4 जन जाक पिला मध्यप किंतु निजे भलरे रहिचंती प्रभुकर सेवा करचंती आ पिला माने पचारंतु न पचारंतु खाली साक्ष्य दउथिले से 85 वर्ष किंतु आमे से प्रकार हबा नै जेहेतु से स्वेच्छाचार रे ताकर स्त्री को जुबा बेले छाड़िले बालेश्वर मंडल रे से पालक थिले जानछ कि नै 90 मसिया आ बाहर स्त्री जो बालेश्वर परी बड़ मंडली आ संबलपुर मंडली रे से थिले सेठी भूत डेइला ताको घरे हांडी रे सतळे हांडी रे रंधा जाउतला हमर रे हांडी रे रंधा जाउतला सकाळ को सब भात से सब फेण पूरा जो खाई परिबे आ ढेला पडुथला सेतळे प्रार्थना होउथला 90 मसिया आमे सेतळे चाकरी पाई नाइथिलु पाठ पढुथु से लोक बंची जेहेतु प्रभु साथी भूल कर निश्चित पालक लोक वाक्य जानी हुए तो कही दियो प्रभु मते क्षमा कर मु पारुनी मोर पिला माने प्रकार पिला माने नष्ट है कहा किंतु लोक माने कहिबे ना पास्टर लोक बोली से प्रकार हमें न कर स्वेच्छाचार रे कहा को न छाडू नचे लोक माने कहिबे इमानुएल शक्ति केंद्र करथिला प्रकार काई की होला ए प्रकार तार लोक माने एमती काई होउचंती से माने काई के ए प्रकार होउचंती सेठी से प्रकार होउचंती सेति में आसो प्रिय माने आ माने हारण को परि न हो मात्र मशा को परि हो आ हारण को भी तागीद करो
ମଶାଙ୍କ ପରି ହାରଣଙ୍କ ପରି ନ ହେଇ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହଉ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅ ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 13 ପଦ, ହଁ 14 ପଦ ପଢ। ମାର୍କ 3:14 ବାହାରୁନି ବୋଲ। ମାର୍କ 3 ପର୍ବ 14 ପଦ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଯାଉଛି, ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଅଧିକାର ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ନିଜେ ନ ଚାଲୁ, ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରୁ, ସାଙ୍ଗରେ ରଖୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଛଡ଼େଇବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ ବ୍ରତୀ ରହୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ